गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माइंस रिपोर्टर चैनल को आपको स्वागत चलन स्टार्ट करिबा आज वीडियो देखिए वीडियो शेष पर्यंत देखो धन्यवाद देखि पारथुबे मो बोऊ एपटरे पूजा दी जनकर होची सेम साड़ी कौन गुटिया कलर साड़ी पिंचल हेलो हेलो गुटिया कलर साड़ी कहीं पिंच देखो सासू बोर दी जनकर गोटे कलर साड़ी लो गोटे कलर साड़ी कौन पिंच आज खुशी रे कुंडा कुंडा एटा की गछ बीम गछ बीम ना बरगुड़ी ना एपटे काकुड़ी गछ लगा सारे बहुत मानिया पड़ो हाँ बीम ही देखिए फ्रेंड्स बुढ़ी तल है ना कई उड़े पटो सी तार माछ खाई 7-8 खंड कराणी खाई तो चलो जालटा नहीं आइलु पूजा ना माछ दीटा धरिया माछ खाइबे आज हूँ पूरा बार हूँ शुक्रवार देखिपे गढ़िया पानी ऑलरेडी सुखी आसला देखिपे देखु जालर तो अवस्था नहीं जाल टे भल हाँ मैडम आमर जाल नहीं आसीगले देख खुशी रे जाल छड़ा अच्छा तो फ्रेंड्स वीडियो शेष पर्यंत मन रुहतु आप टोटाल व्यू देखी सारे फास्ट खेपार जमी मछटा पड़ जाऊ खुशी गोटे पकेद मोहन डाकी हाँ ये बाल्टी धरी से माछ धरछन्ती काली माछ धरियो काली माछ धरियो जाई छी देखना संकिरी आसीला काली की डरिक आ आसुनी उठ उठ उठी जा गड़िया रे पहरिबो की संकिरी भाग यार बुड़ीगला संकिरी भाग यार बुड़ीगला ता संग लागोनी से कामुड़ देछि सकाळ काम नहीं खेलुला खेलुला माछटा काढ़ी पारना ये माछ यार गाली ना को माछ ना ये बड़ा होनी हाँ बड़ी ए बेसी ये छुआ उड़ा केतो से लग जाय छी टैंकी पळेबेन को माछ की एई बा पड़ ना ना से डेंग पड़ले मु गड़िया को छाड़ दे सेतरे कोन अछि हां रे धनिया पत्र केते सुंदर हेछि बुताल बस मान दियो देखि दियो तू एपटू काई जाछि ओइ आला हां तू थाने जान नहीं कर की तू मार दे मुंडी ना मान ए पिजुली गछरे फूल हला सुंदर लागछि जते पिजुली फूल होरा वो एई गछरे जो बड़ बड़ पिजुली हुए ना एई गछरे जो पिजुली बड़ बड़ हुए ना पानो गछ नाकी गला इस की पुच्चो
ପଡ଼ିଲା ମୋ ପାଦ। ଲାଗିଗଲା। ଇଏ ଶଙ୍କିରି ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଡରିକି କାଲି ତାକୁ ତଡ଼ିନେଲା, ସେ ଯାଇକିନା ଲାଷ୍ଟରେ ପାଳ ଯୋଉଠି କଥା ହେଇନି ନା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଶଙ୍କିରି ଲୁଚିଲା। ଇଏ ଖାଲି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲି ବୋଉ। ଏ କଉ ମାଛର ଆଈଙ୍କର ଭଲ। ମୋର ତ କଣ୍ଟା ଖାଲି। ମାଇଁ କାଲି ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିକି କଣ କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କରିନି। ସେ ଖାଇବ ନା? ପଡ଼ିଛି କଣଟେ? କଣଟା ଏଟା? ସିଲଭର କ୍ୟାପ୍ ନା କଣ? ତାକୁ ରଖିବ ନା କଣ? ସେ ଡେଇଁକି ପଳେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବିନି। ନା ଦେଇକି ଯିବନି। ନା ନା ଦେଇକି ଯିବୁନି। ବୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କରୁଛି? ପଡ଼ିଗଲା ଗଲା ଗଲା। ମାଛଟି ପଇଲା ଯିବରି। ମୁଁ ଧରିବିନି। କେତେ ବଡ଼ଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଧରନି। ଦେଖିଆ ଯଦି ଦି ରାତିକି ବି ରହିବ ନା। ପଇଲା ହାଁ ରାତିକି ରାତିକି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଦେ। ଇଏ କଣ ହଉଛି ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି? କଣ କଣ ସାପ ଫାପ ଥିଲା ନା କଣ? ଆଉ କଣ? ମାଛ ଥିଲା, ବାହାଲ ମାଛଟେ ଥିଲା, ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା। କାଇଁ ସେଇଟା ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ। ଏଇ ସାଇଜ ମହୁରାଳି, ଏଇ ସାଇଜ ମହୁରାଳି ମାନେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ନା? ଖାଇବ ନା? ଅଧ କିଲୋ ଖାଇବ ନା? ଆମ ଆଡ଼େ ମିଳୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ। ଏମିତିଆ ମାଛ ଆମ ନଦୀରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାଟା ପକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ମାଛ ଅଛି ନଦୀରେ। ଏବେ ଜାଲ ନେଇକି ଯିବା ଭାରି, ଆମ ଗାଁ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବ। ଖୁସିକି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି।
ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ। କଉ ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି। ହୁଁ? ପଡ଼ିଛି ହଁ ଏଇଟା ଗଲା ହାରି ପଳେଇଲା ନାଇଁ ଅଛି ଗଲା ହାରି ପଳେଇଲା ମନ ଦୁଃଖ ଏଇ ନେଇ କାଳି କାଳି ଖାଇବ ଏଟା କାଳି ରାଶା ଗଳି ଛୋଟ ଖାଇଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଶଙ୍କିରି ଖାଉନି ଟୋଟାଲି ଇଏ ଖାଇଦେବୁ ଇଏ ଖାଇଦେଲା ବା ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେତେ ବଡ଼ ମାଛ ତମେ ଖାଇଦବ ସେ ପଳେଇବ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଭାରି କିଲେ ପାଖାପାଖି ହବ ନା କିଲେ ହବ ନା ହଁ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ନା କଣ କରୁଛ ଗଲା ଭାରି ନା ଚିରା ଜାଲଟା ଜାଲ ଚିରା ନା ଇଏ ପୁଣି ଆସିଲା ସେଇ ଜାଲ ଭିତରକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଛଟା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଚା କାଳି ଚା ପଳେଇଲା କୋଉ ମାଛଟେ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା ସେଇ ବଡ଼ ମାଛଟା ଯୋଉ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଇଲା ତା ଉପରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ନା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଗାଲେଇ ମାଛଟା କଣ ହେଲା କୋଉଠି ଫଳିଲାଣି ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗଦା ହେଲାଣି କୋଉଠି ବିମି କେତେଟା ହେଇଥିବ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗଦା ହେଲାଣି ଏଇ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ନା ସେଇଟା ସେ ଚାରିପଟ ବୁଲିକି ଆସି ସେଇଟା ହିଁ ପଡୁଛି ବଡ଼ ମାଛଟା ପଡ଼ନ୍ତା ତାର ବଡ଼ ସାଇଜରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଟା ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଗଲା 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 ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା ତଳେ ସେଇ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଏଇ ବା ହଁ ବା ସେ କଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ଆଉ କୋନା କୋଉଠି ପକେଇଦେଲା ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟେ ମଉରାଳି ପଡୁଛି କାମୁଡ଼ିଦେଲା କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଏଇ ତ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଭଲ ପାଟି କତର ଦଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେଦିନ ରାନୀ ହେରିଆ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଧରିବ କହୁଥିଲେ ମାଛଟାକୁ ତା ସେ ପଳଉଛି ମୁଁ ତ ଧରିବି ବୋଉ କାଇଁ କଣ କରୁଛି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି ତାକୁ ପତ୍ର
ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଧରିବି। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ତ କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ଇଏ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଦେଖା କଲୁ ଯେ ସେଠି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯା ଯା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ ସିଆଡ଼େ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆକୁ ଧରିବା ମହାନ ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ବାହାକୁ ଜଗିଛି, ଇଏ ପଳଉଛି। फ्रेंड्स फाइनाली माछ सब रेडी हो सारे। धनिया पत्र ये सब देखी पारे, मसला पत्र भी रेडी। तेल आगे तेल पकईदे, तेल भी पड़गला। ए मसला छड़ा हम देखी पारे। तेज पत्र पड़ा, ए जीरा टी पकईदे साइड। देखो पूरा गरम हो गला, जीरा तेजपत्र अलरेडी हो आसला। मसला दबा, ए पकईदे मसला लेट करना पकईदे। समय पर मसला पड़ा पूरा कलर हम अलग प्रकार अधिक जली तो से मसला पूरा उड़ी जलुची। चलला मसला कषा। कौन है जी आज माछ छड़ा गला कड़ई रे। कौन एत ग्रेवी कौन बन दीच पूजा? चूना माछटा कौन हम? चूना माछ खटा दे करे। अच्छा अच्छा देखो आज बापा जाइए मार्केट जाइए जो बासुदेवपुर जाइए कौन पैसा उठाइबा बापा और बड़ापा जाइए से आसिले एपट्रे धनिया पत्र पूरा स्लाइटली मरा होगा धनिया पत्र माछ आमर शेष जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी दयाकोरी लाइक एंड सब्सक्राइब करदे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। मु रही बाय बाय।